बाबू धर्मेंद्र प्रधान को हटेवाई गोटे गोष्ठी लगी इस्तीफा दवाई से प्रेसर करा आतंकवादी एथरे जड़ित अच्छा पिलाने जो मैंने जाकि जंतर मंतर करुले कौटू शह शह टन खाद्य आसूला किए दौला बर्तमान यूपी सरकार गोटे लोक को बर्तमान धरी तू तो गोटे सामान्य परिया बिकाली तू टेलरिंग करूँ तोर एत पैसा आसला कौड़ तू खाद्य पठाऊलु। द्वितीय कथा पश्चिमबंग दुईटी लोक धराही से माने जाइथिले जंतर मंतर पिला मानकु मारिया उस्केकी केमती गंडोल करिवे एवं मर्डर हबो। आजिर पिला आधुनिक डिजिटल जुगर पिला पिला भल कथाटा को चटकिनी शिखा चाहूनी पिला नेगेटिविटी को चटकिनी धरती कारण से देखला बाबू धर्मेंद्र प्रधान को जोगु सारा राज्य कौन सारा भारत में हुरी पड़ा नीट परीक्षार प्रश्नपत्र लीक जोगु जड़े एमती हुरी है ये कॉकरोच पार्टी पूरा सारा देश को दोहलाई देला एवं बीजेपी भलिया डबल इंजिन सरकार 56 छाती शेष मुंड नुआइया पड़ा एवं जी सबुठु वरिष्ठ एवं प्रभावशाली मंत्री ओडिशार सुनामधन्य बाबू धर्मेंद्र प्रधान बापा मध्य वाजपेयी अमल थिले मंत्री कैबिनेट पाहिया ये मध्य दीर्घ 12 वर्ष कैबिनेट पाहियार मंत्री पेट्रोलियम खनि विभाग मंत्री शिक्षा विभाग मंत्री जो कैबिनेट पाहिया मंत्री हे एवं दबदबा बहुत अमित शाह पाखे हो मोदी पाखे हो ओडिशार राज्य राजनीति देखा गले बाबू धर्मेंद्र बिना ओडिशार गोटी चालना हो नथिला दिन थिला। आज बीजेपी जिते बड़े मोहन माझी हुए तो सरकार को आसछन्ति किंतु जदि देखिए ऊपर जहाँ भी किसी होची बाबू धर्मेंद्र निर्देश हुए बोले जहाँ समस्त विश्वास करती ये हूँ गोटे चालाक पिला ता बापा को कहूँ बापा जदि बाबू धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग मंत्री है एवं भूल कले कारण मंत्री हेले भी से विभाग सी होचन बापा से विभाग अध्यक्ष घरे जहाँ भूल हम से मुरबी दायी तेणु शिक्षा विभाग जहाँ है कहीं सचिव ठीक रे काम कले जो कंट्राक्टर मानू देइथिले बा जो मानू से माने देइथिले से माने कहीं कार्य ठीक रे कले कहीं प्रश्नपत्र लीक है एथरे दायी किए तेणु जहाँ भी हम मार मार भंडे कौन बाबू जे बड़ बड़िया ता उपरे सुलीटा दिज्व तेणु से धर्मेंद्र प्रधान बहु कष्ट 10 दिन जितेबाला कॉकरोच पार्टी जितेबाला पिला मानू एमती निर्यातना दिगला शेष पिला माने राजरास्त आसिक आंदोलन पर आंदोलन कर चलले से बाध्य होई बा मोदी परामर्श हो बा अमित शाह परामर्श हो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा पत्रटी दबाकू बाध्य हेले। जेतेबेले संसद भवन को से जाउछन्ति शिक्षा मंत्री तांकर सहकर्मी तांकर साथी सांसद माने तांको मुंडे पगड़ी भिड़ी तांको पारंपरिक शाल पकई पाछोटी नेले कौन ना आमे तम सहित अच्छू एवं जयराम रमेश जे कि कांग्रेस एडे बड़ लीडर सी कहले एमती हुए एमती आसे सी सौजन्यमूलक गोटे विरोधी दल नेता हेले सी स्वागत करदेले किंतु एठे कथा होची जे अनेक लोक आमे कहबा सांसद अन्य सांसद नहीं नाहंती ना बीजेपी सांसद माने जेहेतु नहीं आमे कहि परिबानी जे धर्मेंद्र प्रधान सबु सांसद नहीं गले बा सबु सांसद स्वागत कले एटा तांको दलीय कथा। हाँ आउ गोटे कथा आपण देखिबा जेतले एयरपोर्ट रे आसिले आम ओडिशार शिक्षा मंत्री जाइथिले ओडिशार अनेक एमएलए जाइथिले तांको पाछोटी आनिबा पई एवं जेतेबेले सार पहुंचिले एयरपोर्ट रे बाजा रोशनी ठो आरंभ करिकी एटा हूँ बीजेपी तार देखला तार दबदबा जे बा तांकर जो माने समर्थक धर्मेंद्र प्रधान को जे बाबू जदि इस्तीफा देले मध्य तांकर आज भी लोकलोचन तांकर ना अफसरी जाइनी से एबे भी तांकर पावर अच्छी तेणु धर्मेंद्र प्रधान केतेक लोक कहते से एरा पैसा देकी बीजेपी वाला नहीं कि गोटे करुले माने शो करुले जे एबे भी धर्मेंद्र बाबूंकर कौन प्रशंसार छुआ छुटी से मंत्री पदरू गले भी एबे भी से बलवान अच्छा राज्य राजनीति रे हो बा मोदी गवर्नमेंट रे हो तेणु बीजेपी सरकार रे बाबू धर्मेंद्र प्रधान बल बहुत अच्छी प्रशासक शुभेच्छु समझ तेणु आमे तांको खाली उपढौक नुह संसद रे जेमती तांको स्वागत करागला आमे एयरपोर्ट रु तांको ससन माने नहीं जीवु एपटे जते पिलाटी देखिला जे जदि शिक्षा मंत्री केवल घर मुख्य एथि दायी तेणु घर मुख्य किए शिक्षा विभाग मंत्री तेणु कैबिनेट पाहिया मंत्री नुह राष्ट्रमंत्री तेणु तांको इंगित सब होता तेणु जदि सी इस्तीफा दौरान एवं उपढोकनटा संसद को नि जाऊँगी ओडिशा एयरपोर्ट जिते विपुल संबर्धना दिया पुअटी
ପଚାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାରଣ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବି, ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉ, ମୁଁ ଯଦି ବାପା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବି ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ପାରିବନି କି ତାଗିଦ କରିବନି। କାରଣ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ମୋତେ ବି ତମେ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ମିଠା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବ, ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବ। ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ କହିନି, କାରଣ ଆଜିର ପିଲା ନା, ଡିଜିଟାଲର ପିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାପାକୁ ପଚାରିଛି ଯେଉଁଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବି ପିଲାଟି ଜାଣିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ତାର ବାଲ୍ୟ ମାନେ ତା ବୟସ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ପିଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ବାପାକୁ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲା ସେ ହୁଏତ ହସ ଖୁସିରେ ପଚାରିଥାଇପାରେ, ବା ତାର ପିଲାଟି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି କଲା, ଫେଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବାପାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲା, ବାପା ଭାରତର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଫେଲ୍ କେଉଁଠି ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ତମେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ମୋତେ କହିବନି, କାରଣ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲା ବାପାକୁ, କାଳେ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି ବାପା ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ, ତେଣୁ ତମେ ବାଡ଼େଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ତା କଥା ବି ଠିକ୍, ଆମ କଥା ବି ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେଠେଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି କମିନି, ପୁଅକୁ ବାପା ପାଠ ପଢ଼େଇ ସବୁ କରି ମଣିଷ କଲା, ଯଦି ପିଲା ନଦେବ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇବା ବା ତାକୁ ଆମେ ତିରସ୍କାର କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଡ଼ମଣି, ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି ସେଠେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଗଲା? କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ଦିଆଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମରଣ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ, ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଯୁବପିଢ଼ିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଏଇଭଳି ଭୁଲ କାମ ନ କର ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ନ ଖେଳ, କାରଣ ସରକାର କେବେ ଚାହିଁବେନି କୌଣସି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ହଡ଼ା ମାତିଲେ ଗୋଠ ମାତେ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଗଲାହାରି ବାଇଟି ଦେଲା, କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ପାଇଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି କଲା। କିନ୍ତୁ ଉଦାର ତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି ମୋଦି ସାହେବ, ଯେ ନା ପୋଲିସ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିଲା ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା। ଆରେ ପିଲାଟା ଗାଳି କରିଦେଲା, ଯଦି ଗାଳି କରିଦେଲା ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, କାରଣ କାଳେ ଛାଟ ବାଜିବ କମିଶନର ଉପରେ ହେଉ କି ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ, ପୋଲିସ ଭୟରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ପିଲାଟା ଗାଳି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିକି ବାଡ଼ଉଥିବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେଇଛି। କହିଲେ ତୋତେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ନା, ତୁ ଏଠି ଯାଇକି ମୋଦିର ମାଆ ନାଁରେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ କହିବୁ। ଏବଂ ମୋଦି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପରାଧୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ତାକୁ ସୁପଥରେ ନେବାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭାରତ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ବାବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମନକୁ ମନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ସେତିକି ପ୍ରେସର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, କିଏ ଦେଉଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପି ସରକାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବା ବିକାଳି, ତୁ ଟେଲରିଂ କରୁଥିଲୁ, ତୋର ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଉଥିଲୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 2ଟି ଲୋକକୁ ଧରା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଉସ୍କେଇକି କେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ଏବଂ ମର୍ଡର ହେବ, ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଆଇବେ, ନିଆଁରେ ସେ ଘିଅଟିଏ ଢାଳିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଲେ, 2 ଯେଉଁ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଲେ ସିଜେପିର, ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଚଟକିନି ଧରି ପକାଇଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କଲେ, ଶେଷରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ରାତିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଛାଣନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଉ ଫେସବୁକରେ, ରାତିରେ ଲୋକମାନେ କାମଧନ୍ଦା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହାଇକ୍ରେ ଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଦିନଯାକର କାମ କରିବେ, ଦିନଯାକର କାମ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ,
खाई पी सारे बा गोटे व्यायाम फ्याम रिलैक्स मूड को आसवे धुआ धुई हे ऑफिस काम सारे सब सारा पर आप मुंडू गोटे दिनकर चिंता आसला जे मु गोटे देशपाई गोटे कहि जेहेतु देशर होउछन से प्रधानमंत्री कांधे भार रही देशर भूल हो ठीक हो सरकार केमती चलो सेटा सी ये करेंगे बाह्य राष्ट्र कथा बुझे विदेश नीति बुझे अर्थनीति बुझे सबू हाथ में रही तेणु विभिन्न चिंतामुक्त होगापाई से कौन करती ना राति जो भिडटी अपलोड कर विशेषकर युवक युवती को प्रभावित करने से कौटे ना कौटे जो एक्सपर्ट अच्छा से मैंने कही जे देख सीजेपी या कला तार फॉलोअर्स बढ़िले तेणु मोदी पछरे पड़ापी सी प्रस्तुत नुह कारण देशर प्रधानमंत्री दे गोटे लोक चाह जदि कह जाए चाह बिकालू जदि देशर प्रधानमंत्री हो पार्टी ताहले भाग्यवान कहबानी कारण सी 24 घंटा रू 19 घंटा काम करती मोदी विदेश जाइथिले गरम पानी पीकी सी दैवी शक्ति प्रयोग करुले तेणु ऊर्जा शक्ति तांको भितर अच्छी से ऊर्जा शक्ति को युव शक्ति रे परिणत करने को युवक युवती मानू इन्स्पायर करने तांको मनरे जो उन्मादता भरीदेवा प्रधानमंत्री गोटे प्रयास करुछंती जे मु संध्या बेले पिला माने बा राति रे पिला माने प्राय देखिए सोशल मीडिया को बेसी यूज करनी कारण सब लोक मैंने पिला माने दिन जाक व्यस्त रहिबे तांको कार्य किए चाकरी क्षेत्र हो किए जिम रे हो विभिन्न ये तेणु संध्या पर राति रे समस्ते जिते शोवा पूर्व टिके मोबाइल टिके खोलती सोशल मीडिया को यूज करनी ट्विटर हो इंस्टा हो यूट्यूब हो फेसबुक तेणु सेठे भारत जे होउछंती प्रधानमंत्री जहाँ को बुद्धि देवाई शह शह आईटी माने अच्छंती तेणु जी देश चलाउची ता भितर एमती शक्ति नहीं जे कौ समय मु अपलोड टे करी कौ समय भाषण देले मो लोक शुणवे तेणु सी से समय को आपणाई सेटा गोटे भल कथा से जदि युवक युवती मैंने इन्स्पायर कर खराब बाटू भल बाटू आणुंट आपड़ देखिए जो कार्यक्रम से बर्तमान युवपीढ़ी को निशा मुक्ति कर जो योजना कर तो अनेक लोक कहे जे निशा सरकार कहीं बंद करदौनी किंतु अन्यपटे राजस्व भी कौपटे ना कौपटे सरकार ये कर अनेक लोक निंदुक मैंने कहते जे सरकार बिहार में बंद कले यूपी में बंद कले अन्य जगह बंद कले ओडिशा कहीं बंद करें सेटा हूँ सरकार हाथर कथा किंतु आपड़ देखिए जितेबले लोक को मद लाइसेंस जाऊँगी किंतु अन्यपटे मद पी की उन्माद कले सरकार बांधुंट पुलिस प्रशासन बांधुची ताको अरेस्ट करुच्ची तेणु युवपीढ़ी मानू उत्साहित करने को युवपीढ़ी मानू भविष्य सुरक्षा प्रधान मोदी देशवासी को जो वार्ता दौरान राति से बहुत उत्तम कथा कारण देशर प्रधानमंत्री आमको जहाँ उपदेश देवे किए कथा मानिपारे किए न मानिपारे किंतु से समय भिडियोटा बहुत जोर भाइराल होची तेणु मु भावुची से राति जिनसटा को प्रयोग कर।